श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कौन नहीं नहीं शुणु 5 मिनिट तू से छिड़ा हो 5 मिनिट छिड़ा हो गोटे ये हूँ आग्रा आग्रा आमर श्री जगन्नाथ मंदिर ये अच्छा शिव पार्वती टे या सब आम ओडिया पिला सब फोटो उठु बर्तमान आम मंदिर द्वार गोटे सेकेंड एते गरम पाद पूरा फुटका हो जाऊँ। ये गोटे बड़ विराट हनुमान अच्छी हनुमान स्टैच्यू विमला मंदिर गुड़ा भीतर को टे जाइए देखीदा विमला मंदिर माँ विमला माने मंदिर चतुर्पार्श्व सब विमला मंदिर लक्ष्मी मंदिर एमती सब मंदिर अच्छी शिव मंदिर हनुमान मंदिर अच्छी। ये आमर अच्छी जोड़ा 56 भोग यहाँ आमर घर अच्छी आर पट बुलिकी गले 56 भोग मिल रमा देखो केमती आसूसी देख रमा बर्तमान उफ गुड़ पूरा फुटका हो आज स्पेशली रमार बर्थडे थी आई जगन्नाथ मंदिर तो लाइक करो फॉलो करो मंदिर गुटा केमती लगुच माने जहाँ जमी भल एबे केमती लगुच जो छिड़ा जो खरार जो छिड़ा सी छाड़ ना से खरा खरा दिन गोड़ कौन ठीक है जिते बड़े आम आसीजु निहाती 2 घंटा टाइम स्पेंड न कला हमको माने गोटे भल लगे जहाँ 2 घंटा निहाती स्पेंड कले नहीं गोटे जिनस गला प्रकार नहीं गोटे जिनस एति भल लगुच ओडिशार परंपरा ये जा चलू हाँ कि नहीं कह यहाँ फ्लाईओवर यहाँ जा रोड जो सिल्क बोर्ड रु डायरेक्ट जाइए बेलांदुर ये रथ यात्रा भी हो प्रति वर्ष जमी ओडिशा पुरी रे हुए एठी होची हम ओडिशार जते लोक सब लोक एठी आसी रथ टाणती ये प्लेस देखो एटा टिके यूटर्न नहीं जा धर टिके धर टिके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण गोड़ पूरा फटका जहाँ छाई आसिक बर्तमान छिड़ा तो अब कौन कह चलो जी ए जा कौन जो 56 भोग लेट्स गो ये हनुमान मंदिर ये हूँ हनुमान टेम्पल जहाँकि आम जगन्नाथ मंदिर चतुर्पार्श्व मंदिर मान छोटिया छोटिया टेम्पल हाँ नहीं बेटा ये शिव मंदिर जो कहते आम वृषभ पछे पछे
ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଏଠି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଟିକିନିକି ପରମ୍ପରା ଏଇଠି ଚଳୁଛି। ରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଗେଟ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗେଟ୍, ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଠି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବି ମନ୍ଦିର। ଭିତରେ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ହେଉନି କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ନିଷେଧ, ଟେକେନ୍ ଫଟୋ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ହିୟର। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ। ଚାଲ ଯିବା। ରମା ଏବେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଦ ଫୁଟୁକା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା, ଦେଖୁନ କେଣ୍ଟା କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଓ ରମା ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ପୁରା ଛୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ। ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼ା ସେଠି ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ପିଟି ଦେ, ପଥରରେ ମୁଇଁ ଉଠାଉଛି ଯେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ା ଯାଏନି, ଯାହାକି ନନା କହିଲେ ବାହାରେ ବାଡ଼େଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ବାଡ଼େଇନା ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କ'ଣଟା? ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା ବେଳେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ହଁ ଦେଖେଇଲି କୋଉ ଭଳିଆ, ଏଇଭଳିଆ ନହେଲେ ସବୁ ବେକାର ପଡ଼ିବ। ଏତେ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ହେଲା। ହଁ କୁହା ହେଇନି ତ? ନା ଭଲ ନଡ଼ିଆ अच्छी है ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ मतलब काम कर रहे हैं भगवान। ସେ ନଡ଼ିଆଟା ଭଲ ଫଳିଲା ନାହିଁ, ଭଲ ଫାଟିଲା। ठीक है ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ତଳେ, ମନ୍ଦିର ତଳେ ପରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବିଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ରମା ହେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ଅଛି, ଲମ୍ବା ପାର୍କିଂ ଅଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ? ଏଇଠି ଅଛି। ଧରତଟି ଘରକୁ ଯିବା ନା କୋଉଠି ଯିବା? ରୁମକୁ ଯିବା। ତ ଧର ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ।
हेलमेट इज फर्स्ट, सेफ्टी भी रखना पड़ता है। हृदय स्पंदन थिब जेते दिन चालुथिबी तुम हाथ को धरी तुम ठारू मते मठारू तुमको पारिबेनि केही अलगा करी पारिबेनि केही अलगा करी ला 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 जनम हेला मो बंचिबार कारण